Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дар бозори Баном, Кози ринок мегӯянд, дар городи Налчик қарор дорем. Ино бинед, ино сунъӣ нестанд. Ино чӣ хел тайёр кардиянд, қоқ кардиянд. Я бинед, инша бинед, шухоша бинед. А ботинка там, это роза. Роза это роза. Забыла бы. Савдо мекунад. Чӣ бошад? Рубоҳ бошад. Ин рубоҳ ба фикрам ё намедонам рубоҳ бошад. Там очень много, я одна не Ҷоибот. Там очень. Ҷоибот. Там еще... يعني تشيلش نعلة ده فهمم. نخ شبکه‌ها زیاده. نرخ هر خیل. خیلی در کوچه هم نپوشند، در خانه پوشند، در قشلاق جا میشه گرمه. باری دیگر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در парки город Налчик, шаҳри Налчик қарор дорем. Як аз боло гуфтем шаҳри Налчик, город Налчика бинем. Город Налчик, Кабардино-Балкария. Городской парк.
شام بخیر دوستان. اینا در مرکز شهر نالچیک قرار داریم. به هوای تازه بر اومدیم همراه حاجی بابا. Город Нальчик, Кабардино-Балкария. Onlar için nasıl koyayım? Погода отличная в город Нальчик. به نهایت هوای خوب داره.